आदाब अर्ज़। अज़ीज़ आरिफ का सलाम कबूल कीजिए। आज जो है सफारी पार्क, कराची चिड़ियाघर, लाडली कौरंग की चिड़ियाघर के बारे में बताऊंगा। चेयरमैनों से मिलाता जा रहा हूं और मिलाता रहूंगा, लेकिन आज मैंने कहा गैप करूं, थोड़ा सा मौजू तब्दील करता हूं। इसलिए कि एक अच्छी खबर आई। आसिफ हैदर शाह वो आ चुके हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध। उनके आने से कुछ उम्मीदें मुझे पैदा हो गई हैं, और उससे एक और चीज़ें हुई है। आसफा भुट्टो जरदारी की एक ख्वाहिश थी जो कि पूरी होने को दे ही नहीं रही थी कोई चीज़, वो शायद अब पूरी हो जाए। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क को लावारिस अब मैं नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये कि वहाँ सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज आ गए और सफारी में अमजद जैदी आ गए, और उसकी वजह से यहाँ कुछ कामों का आगाज़ तेज़ी से हुआ है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते में मैं नहीं आ सका था क्योंकि थोड़ी सी चोट लगी हुई थी मुझे, है अभी भी तकलीफ़ है, तो उसमें धक्कम पेल में मैं फंस जाता। तो उन्होंने 4 इफ्तिताह किए थे। एक सड़क का मैंने पैकेज बनाया था, वो देखा होगा आपने, और उसके बाद हॉर्स राइडिंग का मैंने दिखाया था कि घोड़े पे बैठ के आप घुड़सवारी करोगे, वहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी। फिर वहाँ एक शूटिंग क्लब का भी था। इस तरह उन्होंने तकरीबन 4 इफ्तिताह किए थे, और सफारी पार्क यानी कि एहलिया ने कराची को तोहफ़ा दिया था, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने। इकबाल नवाज कोशिश कर रहे हैं कि कराची चिड़ियाघर के साथ साथ सफारी पार्क को डेवलप किया जाए, और यकीनी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जैसे कहा कि आसिफ हैदर शाह के आने से हमें कोई उम्मीद हो चुकी है, और कि कराची चिड़ियाघर और सफारी की लॉटरी खुल सकती है, और पाकिस्तान का एक बड़ा तफरीही मरकज़ सहूलतों की फराहमी का ये बन सकता है। कराची चिड़ियाघर आलमी सतह पर रजिस्टर्ड हो सकता है। सफारी पार्क जो असल सफारी पार्क है वो बन सकता है। मेरे पीछे आप देख रहे हो एक खूबसूरत सड़क दिख रही है, ये बड़ी दूर तक जाती है। मेरे पीछे इस तरफ आप देख रहे हो जंगल ही जंगल है, बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। 407 एकड़ ज़मीन में से 204 बची है, बाकी मैं हड़प कर गया। मैं किसी पे क्या इल्ज़ाम दूँ, मैं हड़प कर गया। मुझ जैसे और लोग थे, उन्होंने हड़प कर लिया, कोशिश कर रहे हैं मज़ीद हड़प करने की, और अभी भी कार्रवाई जारी है। अगर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नहीं रोका तो फिर हाथ मलते रह जाओगे, इतनी कीमती ज़मीन निकल जाएगी। और मैंने एक लेटर दिखाया था 1996 का, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आला ने कुछ कहा था कि ये चीज़ ज़मीनें बाजियाब करो, ये करो वो करो, कमेटी बनेगी, वो सब लेटर दिखाया था मैंने। बहरहाल अब मैं उस तरफ नहीं जाता, पुरानी बातों में दोबारा कहीं दिखा दूंगा। तो आसिफ हैदर शाह का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? चीफ सेक्रेटरी से मेरा क्या ताल्लुक़ है, कराची चिड़ियाघर से और सफारी से क्या ताल्लुक़ है? आसिफ हैदर शाह सूबे का सरबराह बना हुआ है। सूबे का सरबराह आसिफ हैदर शाह हो और आसफा जरदारी का ख्वाब हो जो पूरा ना हो, और सिंध हुकूमत हो, मुराद अली शाह की हुकूमत हो, और सईद गनी वज़ीर बल्दियात हो, तो फिर तो बात कहने को तो आएगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो चलते हैं आसिफ हैदर शाह का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। आसिफ हैदर शाह कमिश्नर कराची थे, और उससे पहले शुएब अहमद सिद्दीकी, ज़बरदस्त जेंटलमैन आदमी, ज़बरदस्त जेंटल आदमी, कराची का हमदर्द, सिंध का हमदर्द, पाकिस्तान का हमदर्द, उसके लोगों का हमदर्द था शुएब अहमद सिद्दीकी। अल्लाह उसको ताकत से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आज भी है, वफाकी सेक्रेटरी हैं। तो उसके बाद फिर आसिफ हैदर शाह कमिश्नर कराची बने, तो वहाँ एक कमेटी बनी हुई थी जो चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए काम कर रही थी। आसिफ हैदर शाह मीटिंग में बैठे हुए थे, वहाँ किसी अफसर ने कहा कि साहब हमारे पास लाइब्रेरी बढ़ गई है, उसकी खुराक वुराक की 5-7 करोड़ हो गई है, सफारी की भी इतनी है, माल है नहीं। तो ये मीटिंग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले, फेडरेशन वाले और दूसरे आते हैं, अगर हम इनसे रिक्वेस्ट कर लें ये हमें कुछ चीज़ दे दें, यानी इमदाद कर दें, तो हम थोड़ा सा रन कर लेंगे। आसिफ हैदर शाह जेंटलमैन था, उसने कहा नहीं नहीं, हम गवर्नमेंट से मांगेंगे, हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से मांगेंगे, इनसे क्या लेना। हालांकि वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि जो लोग खुद कर सकते हैं, उनके CSR फंड होते हैं, वो खुद कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए था। बहरहाल आसिफ हैदर शाह ने, उस वक्त के वज़ीर आला थे मुराद अली शाह, उनसे बात की, और नतीजा ये हुआ कि ग्रांट मिलना शुरू हुई। एक साल मिली थी गालबन 11 करोड़ की, दूसरे साल मिली थी 13 करोड़ की, यानी सफारी की 5, उसकी 7, इस तरह करके एक दफ़ा 11 करोड़, एक दफ़ा 13 करोड़, 2 साल मिली थी। और ये कांडा में आसिफ हैदर शाह कमिश्नर कराची का था, जिन्होंने ये दिया था, जिससे ये लाइब्रेरीज उतर चुकी थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो रन करने की तरफ आ रहा था, कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क। इत्तेफाक से फिर वो बदकिस्मती, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान दुनिया की बदकिस्मती की कोरोना आ गया था। कोरोना चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर उसके पीछे कोई नहीं गया और वो ग्रांट बंद हो गई।
नतीजा ये हुआ कि फिर वो आज लाइबिलिटीज़, पता नहीं, मुझे बोल देना चाहिए क्या कबाहत क्या है, सफारी में भी और चिड़िया घर में फिर लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, फिर 16 करोड़ हो जाएगी, बढ़ती जा रही है। तो आसिफ हैदर शाह का जिक्र मैं यूं कर रहा हूं कि वो बहुत संजीदगी से, जानवरों से पता नहीं उसको प्यार है कि नहीं है, कराची वालों से उसको प्यार था, पाकिस्तान के दीगर सूबों से आने वाले, सिंध के दीगर अजला से आने वालों से प्यार था कि कराची चिड़ियाघर आबाद होगा, गरीब मुतवसत घराने के लोग आते हैं, अब तो अपर क्लास के लोग भी आ रहे हैं कि वो आएंगे तो उनको एक सस्ती तफरी मिलेगी। तो इंसानियत का एहतराम करते हुए आसिफ हैदर शाह ने वो ग्रांट दी थी। अब चीफ सेक्रेटरी आए हैं तो हमें जो पूरी उम्मीद है कि वो फिर एक ग्रांट, वो तो उस वक्त 7 और 11 11 और 13 थी, महंगाई आसमान पर है, खुराक भी आसमान पर है, तो कम से कम एक दफ़ा दोबारा 20 और 25 करोड़ की ग्रांट, यानी 20 करोड़ की अभी शुरू कर दें, बाद में 25 कर दिएगा, महंगाई बढ़ेगी तो कम से कम ये तो आप शुरू कर दें ताकि ये लाइबिलिटीज़ उतरे। अब मैंने कहा असवा जरदारी भुट्टो खातून अव्वल बनने जा रही है, अल्लाह करे वो प्यारी सी बेटी है, सिंध की धरती की, पाकिस्तान की बेटी है, कराची की बेटी है। उसने ख्वाब देखा था कराची चिड़ियाघर को आलमी सतह पर रजिस्टर कराने के लिए, और ख़ुद वहाँ आई थी। मैं कराची चिड़ियाघर के अंदर था लेकिन हो ही नहीं बना सकता था, और पाबंदी थी, सिक्योरिटी थी, सब कुछ था। तो बहरहाल आपको पता है झूठ नहीं बोलता, तस्वीर एक दिखा देता हूँ बाज़ औक़ात के, वो हाथी को केला खिला रही थी। उस बेचारी बेटी का, बहुत प्यारी खूबसूरत बेटी है, वो पोलियो पे भी काम करती है, सब पे काम करती है। उसने ख्वाब देखा था कराची चिड़ियाघर को उभर गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने भी फिर कोशिश की, हालांकि इसके पीछे दरपर्दा हमारी प्यारी सी बहन डॉक्टर नफीसा शाह था। शाह का नाम ना लेना बहुत ज़्यादती होगी, जिसने ये पहला स्टेप उठाया था कराची चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए, पहला स्टेप उठाया था। सीनियर डायरेक्टर थे चिड़ियाघर फ़हीम खान, अल्लाह उनको ताकत से तंदुरुस्ती दे। हल्फन कह रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कम अफसर देखे हैं जिन्होंने कराची चिड़ियाघर में जानवरों की भी खिदमत की और आने वाले लोगों की भी खिदमत की। पीठ पीछे आसमान के नीचे हूँ, झूठ नहीं बोलता, आपको पता है, ज़बरदस्त अफसर था। और वो चिड़ियाघर आना नहीं चाह रहा, डिसाइड हो गया उस वक्त के बाद कि साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर अगर चाहते तो वो आलमी सतह पर रजिस्टर हो सकता था। 2 फरवरी 2017 को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची चिड़ियाघर आए विज़िट पे, तो वसीम अख्तर साहब जो मेयर कराची थे उनको बड़ा नागवार गुजर रहा था। मुराद अली शाह ने नोट कर लिया था, लिहाजा अक्टूबर 2017 में चिड़ियाघर को 4 स्टेप में मुकम्मल करना था और आलमी सतह पर रजिस्टर हो गया था। फिर एडिशनल सेक्रेटरी वसीम अहमद साहब थे और उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम जानवरों के लिए, पैसों के लिए आप फाइलें लाएँ, हम करेंगे। बाज़ औक़ात तो डांटते थे कि भाई वो लाओ फाइलें, और जानवर चाहिए और लो, हम और जानवर देने को तैयार हैं, लाओ फाइलें। लेकिन बहरहाल वो मेयर साहब नहीं चाहते थे, वसीम अख्तर साहब, और मुराद अली शाह डिसाइड हो गए, पीछे हट गए। आसवा भुट्टो जरदारी का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। अब उम्मीद बनी है कि शायद ये हो जाए, शायद ये बन जाए। और जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, इधर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी 1995 में, और मेरे पीछे जो जगह देख रहा हूँ यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर उतरे थे, और एक को कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे वो चला के लाए थे, और दूसरे पे सिक्योरिटी होगी यकीनन। फिर वो वहाँ से रन करते हुए यहाँ से इस पहाड़ी पे आए थे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ एक तकरीब हुई थी और उन्होंने सफारी पार्क के लिए अहम ऐलान किए थे। वो ख्वाब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शर्मिंदा ताबीर आज तक नहीं हुआ। 1995 पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लो, मेरी मेमोरी बहुत टाइट है, तो वो ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। हम यहाँ पे थे और पूरी सिंध की काबीना यहाँ थी, पीर मज़हर लोग हम साफ़ियों से मजाक मस्ती भी कर रहे थे, ये चलो ये भी बता रहा हूँ। खैर, तो आसवा भुट्टो जरदारी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। बाद में फरियाल तारपोर, बड़ा नाम है, उन्होंने मीटिंगें की, उसमें भी ये तय हुआ कि आप चीज़ें दें, हम बनाएंगे। हुस्न इत्तेफाक ये फाइलें तो जाती नहीं केएमसी में जो लोग बैठे थे उन्होंने वो फाइल आगे जाने नहीं दी, और HRM में जाके रुक जाती थी। HRM म्युनिसिपल कमिश्नर, HRM म्युनिसिपल कमिश्नर, और वो फाइल आगे गई नहीं। अफसरान चाहते ही नहीं है कि उनके इदारे तरक्की करें, खुशहाल हों, वो सब ये चाहते हैं कि लूट मार हो, पैदागिरी का हमारा धंधा चलता रहे। नतीजा ये हुआ कि चिड़ियाघर मेगा प्रोजेक्ट नहीं बन सका, लेकिन कोई बात नहीं, ना बने। अब नतीजा ये हुआ कि वो तो ठप हुआ। उन्होंने ये कहा था कि आप वज़ीर आला सिंध ने जब 2 फरवरी 2017 को आए थे चिड़ियाघर में, तो दौरे के दौरान ये कहा था कि और क्या प्रॉब्लम है आपको बताएं। उन्होंने बताया जी हमारे पास नफरी कम है, स्टाफ कम है,
اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو جو چیز ریکوائر ہے وہ ہمیں بھیجیں. مراد علی شاہ کے الفاظ ہیں 2 فروری 2017 کہ آپ وہ ہمیں چیزیں فائلیں دیں. رولز میں ریلیکسیشن کرنی پڑی تو ہم کراچی چڑیا گھر کے لیے کریں گے, کیونکہ خواب افسر بھٹو زرداری کا تھا. لیکن لوگوں نے, وہ کے ایم سی والوں نے فائلیں جو ہے پنگ پونگ کر کے وہاں پہنچائی نہیں. آج اسٹاف کم ہے. ابھی ڈی سی کوٹے میں جو بھرتی ہوئی ہے, ایچ آر ایم والوں نے کتنے 15-20 لوگ تو روک لیے نا ڈی سی کوٹے والوں کو اپنے پاس. ابھی تمہارا پیٹ ہی نہیں بھر رہا, کیوں روکا ہوا ہے؟ بھتے پہ چھوڑے ہوئے آدھے تاکہ مال آئے گا تو نکالو, تو سواری میں بھیجو, کراچی چڑیا گھر بھیجو تاکہ وہ یہاں پر آئیں, وہاں کام کریں. یہاں اسٹاف نہیں ہے, ادھر چڑیا گھر میں اسٹاف نہیں ہے, کون کرے گا؟ کے ایم سی کا کام ہے نا. لیکن کے ایم سی کا بھی اگر ایسا اسکینڈل میں ابھی منہ سے روزہ کشائی ہو اور پھر رمضان المبارک ہو اور منہ سے سگاڑا سچ نکلتا ہو, میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں رمضان المبارک میں, بہت کنٹرول کر رہا ہوں, اور کہیں یہ گر لگ گیا تو ننگے ہو جاؤ گے, ننگے ہو جاؤ گے. بھاگتے پھرو گے, منہ چھپاتے پھرو گے. لیکن تم لوگ کو یہ اعزاز حاصل ہے اور بڑا تمہارا ایمان پکا ہے کہ سندھ کی دھرتی پہ نہ نیب پکڑے گی, نہ اینٹی کرپشن پکڑے گی, نہ ایف آئی اے پکڑے گی. بڑا پکا ایمان ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں. کوئی نہیں پکڑے گا تم لوگ کو. صرف پکڑ ہوگی اللہ کے گھر میں جب حشر کا میدان سجا ہوگا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے. تمہاری بیکیں تمہارے سے دور پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ یہ ہمیں نہ بلا لے, ہم نے تمہارا وہاں کراچی میں ساتھ دیا تھا لوٹ مار میں. انصاف مجھے بھی وہیں ملے گا, اور جو مظلوم ہے, جو جانور مظلوم ہے, ان کو بھی انصاف وہاں ملے گا. یہ میرا ایمان ہے. تمہارا ایمان یہ کہ سندھ کی دھرتی پہ کچھ نہیں ہوگا, بالکل کچھ نہیں ہوگا. چیلنج کر رہا ہوں, اور میں بھی کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا. لیکن میرا ایمان ہے ہوگا تو حشر, میدان حشر بھی ہوگا. بہرحال تو نفری کی کمی ہے, اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے. تو آصف حیدر شاہ جو چیف سیکرٹری سندھ آئے ہیں, صوبے کے سربراہ بھی ہیں, وزیر اعلیٰ اپنا مراد علی شاہ انتہائی سنجیدہ آدمی ہے, وہ بھی کام کریں گے. سعید غنی آ گئے ہیں, ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہے کہ وہ بھی اگر ہاتھ ملا لیں تو کراچی چڑیا گھر رجسٹرڈ ہو سکتا ہے 1 سال میں. کانٹریکٹر زبردست آدمی تھا, کام کر رہا تھا, اس کو بھی گلا دبا دیا گیا. اور سفاری تو ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. لاڈی گورن کی چڑیا گھر بھی اپ گریڈ ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھو, معاف کیجیے, آپ یہ دیکھو یہ جو جگہ پڑی ہوئی ہے, ادھر واٹر پارک بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر کچھ اور چیزیں یعنی کہ فارمنگ کی جا سکتی ہے. افسران کے اور ملازمین کے رہائشی جگہ بھی بن سکتی ہے. ریٹائر ہوں تو ان کو دے دیا جائے. جو ایک صدقہ جاریہ ہوگا, جو ایک خواب ہوتا ہے, وہ بھی مل سکتا ہے. سابق سٹی ناظم نعمت اللہ کے دور میں بھی اس طرح کی ایک ہاؤسنگ اسکیم لانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن عمل نہیں ہوا. لیکن یہ ساری چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں, نہ کہ قبضہ مافیا کو آپ گفٹ کر دو. آپ بچا سکتے ہو. میں امید کرتا ہوں جس طرح میں نے آصف حیدر شاہ پر پتہ نہیں کیوں تکیہ کر لیا ہے, چیف سیکرٹری سندھ بن کے آئے ہیں, کہ وہ اس طرف دیکھیں گے اور آصفہ بھٹو زرداری کا خواب حقیقت کا روپ شاید اب مکمل ہو جائے, دھار لے. وزیر اعلیٰ پھر ایکٹیو ہو جائیں, اور کراچی چڑیا گھر, سفاری پارک. تو میئر کراچی پاگل تو ہے نہیں نا, اس کو کیڑے نے تو کاٹا نہیں ہے دماغ میں کہ وہ یہاں سہولتیں دے رہا ہے. 4 افتتاح کیوں کیے؟ نہیں کرنے چاہیے تھے نا. پہلے چل رہا ہے, گھاس اگ رہی ہے, نہیں اگ رہی. لیکن اگر وہ کر رہا ہے میئر کراچی, تو یقیناً وہ چاہتا ہے نا کہ لوگوں کو سہولت ملے. تو اسی طرح اب ایسا لگ رہا ہے, مجھے امید ہو چکی ہے آصف حیدر شاہ کے آنے سے, اور وزیر اعلیٰ سندھ قائم اپنا مراد علی شاہ صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی بھی آپ کا ہو, ڈپٹی میئر بھی آپ کا ہو, تو میں امید کر سکتا ہوں, بالکل امید کر سکتا ہوں کہ کراچی چڑیا گھر, سفاری پارک اور لانڈی کورنگ کی چڑیا گھر بہتر آ سکتا ہے. اور پاکستان کی سطح پر, وہ تو عالمی سطح پہ رجسٹر ہوگا انشاءاللہ. اور میری زندگی خواب ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دیکھ کے جاؤں کہ وہ عالمی سطح پر چڑیا گھر رجسٹر ہو گیا. بڑی محنت کی ہے میں نے وہاں. اور سفاری پارک جس طرح جا رہا ہے عالمی سطح پر, تو وہ چڑیا گھر گیا, پاکستان کی سطح پر سفاری پارک ایک شناخت رکھے گا. کریڈٹ کس کو جائے گا؟ مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اقبال نواز کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امجد زیدی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مر کھپ جائیں گے, سڑ جائیں گے, پرواہ نہیں. کریڈٹ جائے گا سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو. میئر کون ہے؟ مرتضیٰ آپ. میں تو چورن بیچ کے اتنا چورن بیچوں گا, اتنی قوالی کروں گا کہ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ, مراد علی شاہ, سعید غنی, میں تو اتنا چورن بیچوں گا, لوگوں کو پکا کر دوں گا. میرے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ ان ہستیوں نے اس کو, یعنی 20-25 سال, 30 سال, 40 سال بعد بھی لوگ یاد کریں گے, اور میری باتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں.
اور اس اور غریب جو بیوہ یتیم بچے ریٹائر آدمی نے وہ تو مجھے بہت دعائیں دیتے. تو یاد رکھا جائے گی اور یہ تاریخ کا حصہ ہوگا اور آپ لوگ امر ہو جاؤ گے، نیک نامی کی طرف جاؤ گے اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں اس طرف آصف حیدر شاہ بھی دیکھیں گے، چیف سیکرٹری سندھ اپنے ماضی کو دیکھیں گے اور انسانیت کی خدمت کے لیے دوبارہ آئیں گے. مراد علی شاہ کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت، وہ کریں گے. سعید غنی اپنا رول ادا کرے گا. میئر کراچی جو محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی عملی طور پر ثابت کریں گے کہ یہ چھوٹے کام کر رہا تھا، اب میں نے بڑا کام کر دیا ہے. اور شاید آپ گانا بھی گا سکتے ہو، میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تم کام ویسے ہی بڑے بڑے کرتے ہو، بچپن سے ہی تم 2 نمبر ہو. تمہاری اماں بلاتی تھی، تم چڈی پہن کے باہر کرکٹ کھیلنے چلے جاتے تھے. ابھی اور کچھ بتا دوں گا، لہٰذا عقل پکڑو، آصف حیدر شاہ کو پکڑو، وزیر اعلیٰ کو پکڑو اور بناؤ اس کو، سعید غنی کو بھی پکڑو، سب تمہارے ہیں. شروع کرو کام جلدی سے میاں لڑکے، شروع کرو. آدھا برس. نیو کراچی ٹاؤن اور میونسپل کمشنر چیئرمین کے درمیان سرد جنگ اب شدت اختیار کر چکی ہے اور اس جنگ کا فیصلہ یقینی طور پر اب سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. ہم بار بار وارن کرتے آ رہے تھے کہ اس جنگ میں نقصان چیئرمین کا تو نہیں ہونے والا، یہ ہمیں پتا تھا، لیکن کیونکہ اس میں گڑے مڑتے نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے کہ رہے نام اللہ کا اور پھر شرمندگی بھی دیکھنے کو ملے گی. لوکل گورنمنٹ کو بھی بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے خلاف بھی شکنجہ سخت ہو سکتا ہے اور ایک پرانی انکوائریاں کھل سکتی ہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے ایک جاری سرد جنگ کو شدت کی طرف لے گئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ بہت ہو چکا. 12 مارچ 2024 کو چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے باقاعدہ ڈائریکٹر جنرل سندھ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کراچی کو خط لکھا تھا. جی ہاں، خط لکھا تھا جس کا نمبر 153/2024 ہے. اس میں انہوں نے شکایت درج کرائی تھی اپنے میونسپل کمشنر کی اور اس میں تمام چیزیں حقائق کے ساتھ ثبوت بھی فراہم کر دیے تھے، جس میں انہوں نے ابھی حالیہ جو کرپشن کا میگا ایک اسکینڈل آیا تھا کہ 5-5 لاکھ کے 2-3 چلان دیے گئے ہیں، باقی پھر سمم بکمم کوئی بات نہیں، لیکن اس حوالے سے بھی اور کونسل نے قرارداد پاس کر کے اس کی مذمت بھی کی تھی، جو یقیناً ہلچل مچانے کے لیے کافی ہے. کونسل کی قرارداد بڑی بھاری ہوتی ہے، اس کو معمولی لینا معمولی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ قرارداد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تاہم یہ نیب کے اندر درخواست جمع ہو چکی ہے، جس کا CR نمبر جو بھی یہاں سامنے ہے، ریسیو گول اسٹیمپ آپ اوپر دیکھ رہے ہو، 12 مارچ کو یہ ریسیو ہو چکی ہے نیب کے دفتر میں. تاہم ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق نیب نے باقاعدہ چیئرمین محمد یوسف کو طلب کیا تھا اور باقی تمام چیزوں کے حوالے سے ان سے جو چیزیں مانگنی تھی وہ طلب کر لی ہیں، انہوں نے وہ بھی دے دی ہے. واضح رہے کہ اس میں ان کی تعیناتی بھی ایشو بن سکتی ہے، یعنی میونسپل کمشنر کی یا حکومت یا وزارت بلدیات کہہ لیجئے، جن کا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے اور لوکل گورنمنٹ تعیناتی کچھ اور کر رہی ہے، وہ بھی بڑی حیران کن ہے. لیکن بہرحال جب بنیادی غلط ہو تو پھر اوپر فلور خطرناک ہی ہو سکتے ہیں. تاہم انہوں نے تقریباً جو پیراگراف لکھا تھا، خط لکھے تھے، اس میں 3 پیراگراف تھے اور چوتھے میں انہوں نے ساری تفصیل رکھی ہوئی تھی. اور اگر آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ نیچے کہ چیئرمین نے اپنی دستخط سے جو نیب کو لیٹر لکھا تھا اس کے اندر تمام تر تفصیلات درج ہے. حیران کن طور پر یہ لیٹر جمع تو ہو گیا تھا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 12 مارچ کو جمع ہوا ہے، نیب اتنا نوٹس نہیں لے گی. لیکن نیب کے جو چیئرمین آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم پر الزام ہے کہ نیب سست روی کا شکار ہے، اور یقینی طور پر وہ تھی، لیکن اب نیب کروٹ لے گی اور نیب آپ کو فیصلے کر کے دکھائے گی، یہ ان کا بیان تھا. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ نیب نے 12 مارچ کی درخواست کے بعد، جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آج چیئرمین محمد یوسف نے کراچی ٹاؤن کو بلوا لیا تھا اور جہاں تمام حقائق ان کے حوالے نیب کے حوالے کر دیے گئے ہیں، تمام تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد قوی امکانات ہیں آئندہ ہفتے سے انکوائری کا عمل شروع ہو جائے گا اور نوٹسز جاری ہو جائیں گے، جس میں میونسپل کمشنر کے ساتھ ساتھ یقیناً اسٹاف کی طرف سے جو روڈ کٹنگ کی مد میں جو رپورٹ تیار کی گئی تھی اس حوالے سے بھی بیانات قلم بند ہوں گے. اور پھر لوکل گورنمنٹ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تعیناتی کیسے ہوئی، جبکہ عدالتی احکامات موجود ہیں آغا خالق دورانی کے کیس میں. لیکن بہرحال پنڈورا باکس کھل چکا ہے اور اب یہ اتنا خطرناک کھل چکا ہے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جماعتی ہے، جماعتی سے بچو. یہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، وکلا کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، یہ جس بل میں گھستے ہیں تو گھستے ہی چلے جاتے ہیں. تو جماعتی مووی ہو
टाइट घूमी भी हो, नैब पहुंची भी हो, और ये पीछे छोड़ेंगे भी नहीं। ये काएं 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 करके नैब का जीना तो भर कर देंगे। ये वो बल्दिया कोरंगी और बल्दिया चौरंगी की गैर कानूनी भर्तियां नहीं है जिसपे पुलिसकार खामोशी छा जाती है। ये जमात के चेयरमैन है और पीछे काएं काएं करने वाले बहुत। लिहाजा पंडोरा बक्स तो खुल चुका, अंजाम क्या होगा ये देखना है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। रमजानुल मुबारक हो और हाजी नवाज बरोई सो जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। वो वैसे भी रात को देर तक जागने के आदी हैं, अवामी खिदमत के काम में मसरूफ रहते हैं। कोई बात नहीं, गुज़िश्ता रात भी वो जाग रहे थे और जागे कैसे, नौजवानों के पास पहुंच गए और नौजवानों की जिस्मानी नशोनिमा पर जो ये पहले ही तवज्जो देते चले आ रहे हैं और मंगो पीर टाउन में सेहतमंद माहौल की फराहमी के साथ साथ नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल के मैदानों को आबाद करने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने आज नौजवानों का रुख किया। उनका कहना था कि सेहतमंद तफरीह फराहम करना मौजूदा दौर में नेकी के मुतरातिफ है और इस वक्त लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अपने घरों का गुजर बसर मुश्किल से कर रहे हैं। तो इनके हालात वो कैसे अपने बच्चों को खेल कूद की सरगर्मियों की तरफ माइल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली अशिया इंतहाई महंगी और जो कि आम आदमी की पहुंच में अब नहीं रही। जहां हम पर मसाइल पर नजर रखे हुए हैं, वहां हम इस चीज पर भी हमारी तवज्जो है कि नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दिया जाए ताकि वो बहरा रवि या गुमराह कुन रास्ते के बजाय बराह रास्त खेल कूद की सरगर्मियों में हो, ताकि चाको चौबंद दिमाग ही एक बेहतर सोच और बेहतर माशरे की तख्लीक कर सकता है। और यही वजह है कि वो मंगो पीर टाउन में टैलेंट को ज़ाय करने के बजाय टैलेंट को उभारने के लिए मसरूफ अमल है। सरगर्मियों का जहाँ हिस्सा बनेंगे ये नौजवान, उनका कहना था वो खेल कूद की सरगर्मियों में वो मंगो पीर टाउन शहर, सूबे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में है और इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि नौजवानों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हाजी रमजान स्पोर्ट्स क्लब में फ्लड लाइट की तनसीब और पहले आल कराची शहीद बेनजीर भुट्टो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा इस मौके पर इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खालिद जहां मौजूद थे, वहीं टाउन के अफसरान गफ्फार चतोई, तहसीन पिलेजो, महबूब बरोई और इलाके मुअज़्ज़िज़ीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, क्योंकि टूर्नामेंट ही यकीनी तौर पर शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से था। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह तो कर दिया और यकीनी तौर पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। चेयरमैन हाजी नवाज बरोई चाहते हैं कि जहां वो बल्दियाती सौतों की फराहमी को यकीनी बनाए, चाहे वो खवातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वही नौजवानों को भी नशोनुमा और उनकी जिस्मानी नशोनुमा पर खास ख्याल रखे हुए हैं। ये यकीनी तौर पर एक जायज़ और इस्लामी तरीके से भी अहम है, क्योंकि बेहतर माशरे की तख्लीक नौजवानों को बराह रास्त खेल कूद की सरगर्मियों और तालीमी सरगर्मियों की तरफ गामजन करने से ही हो सकती है। और मंगो पीर टाउन को ग्रीन, क्लीन और रोशन मंगो पीर टाउन के साथ साथ पढ़ा लिखा टाउन और यकीनी तौर पर खेल कूद की दुनिया में भी यकीनी तौर पर मंगो पीर टाउन का नाम और परचम बुलंद करने की ये कोशिश करार दी जा सकती है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। सज्जन यूनियन के तहत ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, दीगर रहनुमाओं में राजा आसिम शहजाद, इमरान अली, मोहम्मद नज़ीर अब्बास, अहमद रेहान काजी, बनारस जदून, फूल मोहम्मद और दीगर ने बल्दियाती मुलाजमीन और उनके अजीज़ व क़ारिब और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सदर टाउन अस्मा एयास के वालिद और इंफॉर्मेशन ऑफिसर लांडी टाउन एयास खान के ससुर और मजदूर रहनुमा फूल मोहम्मद खान के बरादर निस्बती सैनिटेशन इंस्पेक्टर मीरपुर खास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद परवेज, मारीपुर टाउन के एडमिन डिपार्टमेंट के मुलाजिम वकास शाह, बल्दिया उस्मा कराची के चीफ इंजीनियर तारिक मुगल की अहलिया, बल्दिया उस्मा कराची HRM के मुलाजिम तैनात पेंशन डिपार्टमेंट मोहम्मद शाहिद रफी और महकमा तालीम गुलबर टाउन के मुलाजिम मिर्जा बाबर बेग की वालदा, साबिक डिप्टी डायरेक्टर तालीम नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन शाहिदा बेगम के साहबजादे मोहम्मद शाहिद, जिना टाउन के MND के मुलाजिम मोहम्मद नईम, नॉर्थ नाज़ाबाद यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी सर सैयद आसिम सईद नकवी, साबिक डायरेक्टर जनरल टेक्निकल बल्दिया उस्मा कराची सैयद मोहम्मद ताहा के वालिद, जबकि बल्दिया उस्मा कराची लैंड इंक्रोचमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अरशद सबील के बड़े भाई, महकमा तालीम नॉर्थ कराची टाउन के मुलाजिम मोहम्मद शहजाद शानी के चचा और इनके इंतकाल पर ताज़ियत का जायजा किया गया। वहीं गहरे रंजो गम का भी इजहार किया गया। इजलास में सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वो सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची।